আজকে আমরা কিছু প্রবলেম সলভ করব। ওই সমস্ত ফর্মুলাগুলোকে উপযুক্ত জায়গায় অ্যাপ্লাই করে কিভাবে প্রবলেম সলভ করতে হয় এগুলো আজকে দেখাবো। প্রথম প্রবলেম, ফাইন্ড কোশ্চেন, ফাইন্ড dy by dx if y is equal to sin 4x. তো এটাকে আমরা ডেরিভেটিভ করি। তো ডেরিভেটিভ উভয় দিকে আমরা x এর রেসপেক্টে যদি ডেরিভেটিভ করি, dy by dx is equal to হবে ddx of sin 4x sin 4x। এটাকে আমরা যখন ডেরিভেটিভ করব, সাইনকে ডেরিভেটিভ করলে আমরা জানি ddx of sin x is equal to cos x। এটা আমরা জানি ddx of sin x is equal to cos x। সো আমরা এখানে কি করব, sin 4x কে ডেরিভেটিভ করব। তাহলে 4x কে x হিসেবে চুজ করি, তাহলে কি হবে cos 4x ইন্টু ডেরিভেটিভ অফ 4x। চেইন রুলে 4x কেও আমরা ডেরিভেটিভ করব, এই 4x কেও আমরা চেইন রুলে ডেরিভেটিভ করব। তাহলে কত হবে, 4x কে ডেরিভেটিভ করলে আমরা পাই cos 4x ইন্টু 4 ইন্টু x কে ডেরিভেটিভ করলে হবে 1। ওকে, তাহলে আমরা কি পেলাম, 4 ইন্টু cos 4x। dy by dx is equal to ddx of cos 5x। আমরা cos 5x কে ডেরিভেটিভ করব। তো cos 5x কে ডেরিভেটিভ করলে আমরা জানি cos x এর ডেরিভেটিভ মাইনাস সাইন x। তাহলে এখানে হবে মাইনাস সাইন, cos এর ডেরিভেটিভ হয় মাইনাস সাইন 5x হলে 5x ইন্টু ddx অফ 5x। চেইন রুলে 5x কে আমরা ডেরিভেটিভ করব। তাহলে কি পাওয়া যাবে, 5x কে ডেরিভেটিভ করলে মাইনাস, এখানে সাইন 5x ইন্টু 5x এর ডেরিভেটিভ হবে 5 ইন্টু 1, দ্যাট ইজ মাইনাস 5 সাইন 5x। ফাইন্ড dy by dx if y is equal to cos x কিউব। cos x কিউবকে আমাকে ডেরিভেটিভ করতে হবে। তাহলে dy by dx is equal to ddx of cos x কিউব। আমরা cos x কিউবটাকে z ধরব বা x ধরবো মনে মনে। cos x কিউবটাকে আমরা মনে মনে যদি x ধরি, তাহলে cos এর ডেরিভেটিভ হবে মাইনাস সাইন x কিউব ইন্টু x কিউবকে ডেরিভেটিভ করব, সাইন এক্স কিউব ইন্টু এক্স কিউবের ডেরিভেটিভ 3x স্কোয়ার, তাহলে মাইনাস 3x স্কোয়ার ইন্টু সাইন এক্স ddx অফ cos x পাওয়ার 5। তো আমরা এদিকে আমরা কিন্তু জানি যে এটাকে যদি মনে মনে আমরা x হিসেবে ধরি, তাহলে x পাওয়ার 5। তো x পাওয়ার 5কে ডেরিভেটিভ করলে আমরা কি পাই, আমরা পাই 5 ইন্টু এক্স পাওয়ার 4, 5 ইন্টু এক্স পাওয়ার 4। তাহলে এখানে আমার হওয়ার কথা 5 ইন্টু cos x হোল পাওয়ার 4 ইন্টু ddx অফ cos x। এটা আমরা cos x কে চেইন রুলে ডেরিভেটিভ করব। তাহলে হবে cos x কে ডেরিভেটিভ হবে মাইনাস সাইন x, তাহলে 5 ইন্টু cos x পাওয়ার 4 ইন্টু মাইনাস অফ সাইন x, দ্যাট ইজ মাইনাস 5 সাইন x ইন্টু cos পাওয়ার 4x। Of this function dy by dx will be equal to ddx of cot root x. So root x কে আমি x চুজ করব, তাহলে cot এর ডেরিভেটিভ হয় মাইনাস cosec স্কোয়ার root x into ddx of root x, root x. Now মাইনাস cosec স্কোয়ার root x into root x কে ডেরিভেটিভ করলে আমরা পাই ডিরেক্ট ফর্মুলা 1/2 root x, that is minus of cosec স্কোয়ার root x divided by 2 root x। dy by dx এটার ডেরিভেটিভ dy by dx is equal to ddx of root cot root x। তো আমরা জানি root x কে ডেরিভেটিভ করলে আমরা পাই 1/2 root x। তাহলে রুট আন্ডার cot root x এটাকে আমি x চুজ করি, তাহলে ডেরিভেটিভ করলে হবে root x এর মতো করে হবে 1/2 root cot root x into ddx of
into ddx of cot root x. तो 1 by 2 root cot root x into cot root x के डेरिवेटिव कर ले माइनस कोसेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स के आবার डेरिवेटिव चेंज होले ddx of root x by 1 over 2 root x তাহলে ফাইনালি আমরা মাল্টিপ্লাই করে পাবো মাইনাস কোসেক স্কোয়ার রুট এক্স ডিভাইডেড বাই 4 ইন্টু রুট এক্স ইন্টু কট রুট এক্স। নেক্সট কোশ্চেন, y equal to 1 over x square minus 2x plus 3 whole cube। এটাকে লিখতে পারি x স্কোয়ার মাইনাস 2x প্লাস 3 হোল পাওয়ার মাইনাস 3 সূচকের নিয়মে ডেরিভেটিভ dy by dx is equal to এটাকে x যদি চুজ করি তাহলে x পাওয়ার n, x পাওয়ার n এর ফর্মুলা কি হয় n ইন্টু এক্স পাওয়ার n মাইনাস 1, তাহলে মাইনাস 3 ইন্টু x square minus 2x plus 3 whole power minus 3 minus 1 into ddx of x square minus 2x plus 3 chain rule apply করে এটা পাই minus 3 into x square minus 2x plus 3 whole power minus 4 into x square minus 2x के डेरिवेटिव করলে x square এর डेरिवेटिव 2x minus 2x के डेरिवेटिव করলে 2 into 1 that means 2 कॉमन के मैंने इंटू हुए माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल पावर माइनस 4 আমরা এটাকে লিখতে পারি रूट एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू बाई बी रूल আমরা কি জানি আমরা জানি ddx of u by v is equal to v square ডিনোমিনেটরে আর উপরে b into du by dx minus u into dv by dx এই হবে ফর্মুলা। তো এটাই আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করব u by b এর ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলে থাকবে রুট আন্ডার এস স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर प्लस छिलो प्लस इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर এটা তো তাহলে ডিনোমিনেটর আমার থাকলো এ স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার উপরে আসছে রুট আন্ডার এস স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু রুট আন্ডার এস স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এটাকে চেঞ্জ রুল এটা ডেরিভেটিভ হবে 1 ওভার 2 রুট আন্ডার এস স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু এস স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ারকে ডেরিভেটিভ করলে পাবো এ স্কোয়ারের 0 আর মাইনাস এক্স স্কোয়ারের হবে মাইনাস 2x মাইনাস রুট আন্ডার এস স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু ddx অফ रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव कर लो 1 ओवर 2 इंटू रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर हे डेरिवेटिव कर ले 2x 2 कैंसल एदिके 2 कैंसल सिम्प्लिफाई कर ले एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एदिके निउमारेटरे থাকবে माइनस एक्स इंटू रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू रूट अंडर एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देन एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर we have x square plus x square numerator taking LCM on numerator we get root under s square minus x square into root under s square plus x square taking LCM we get minus x into
s square plus x square minus x into s square minus x square, and in the numerator minus x square minus x cube minus x square plus x cube plus x minus x cube cancel. So minus 2 s square x divided by s square plus x square into root under a power 4 minus x power 4. Then next question, constant. So what is the derivative of this function dy by dx is equal to derivative of cos x. Derivative of cos x is equal to minus sine root under ax plus b into ddx of sine root under ax plus b. So derivative of sine root under ax plus b হয়ে যাবে cos root under ax plus b into sine of sine root under ax plus b into derivative of root under ax plus b, root under ax plus b. Now minus cos root under ax plus b into sine of sine root under ax plus b into root under ax plus b, derivative is equal to 1 by 2 into root under ax plus b into derivative of ax plus b is equal to a into 1 plus b at derivative 0. This one. Okay, so we get finally minus a cos root under ax plus b into sine of sine root under ax plus b whole divided by 2 into root under ax plus b. Now to solve this problem we apply, We know that ddx of u into v into w is equal to u dash bw plus u into derivative of b into w plus uv into derivative of w. Okay, we shall apply this formula here. We shall apply this formula. derivative of product rule. So we have y is equal to x e power x into 10x. So how to do this? So differentiating y, differentiating with respect to x on both sides, so we get dy by dx is equal to ddx of x e power x into 10x. That is, first of all we differentiate x. আমরা x কে প্রথমে ডেরিভেটিভ করব, x কে ডেরিভেটিভ করলে হবে x এর ডেরিভেটিভ 1 e পাওয়ার x into 10x, এটা থাকবে। ফার্স্টে u কে ডেরিভেটিভ, এই যে u ডেরিভেটিভ আর u vw রইল, প্লাস x রইল e পাওয়ার x কে ডেরিভেটিভ করলে e পাওয়ার x into 10x, প্লাস x into e পাওয়ার x, ফার্স্ট দুটো ফাংশন সেম থাকবে, আর 10x কে ডেরিভেটিভ করতে হবে, 10x কে ডেরিভেটিভ করলে হবে sec square x. If y equal to this, then show that dy by dx plus y square plus 1 is equal to 0. Okay. Now we try to solve this problem. First of all, we simplify the function cos x minus sin x divided by cos x plus sin x. Okay. So first we shall divide cos x by cos x. Dividing by cos x on
both numerator and denominator, we get cos x by cos x 1 minus sin x by cos x 10x divided by cos x by cos x 1 plus sin x by sin x by cos x is equal to 10x. On dividing by cos x, we get this. Okay. Now we can write 1 as 10 pi by 4 minus 10x রইল 1 প্লাস এখানে আমি একটা 1 কনসিডার করতে পারি আর এই 1 মানে হচ্ছে 10 pi by 4 into 10x as it is. That is আমরা এখানে পাই এই যে ফর্মুলাটা এটা একটা ফর্মুলা হয়ে গেল 10 a minus b এর ফর্মুলা মানে 10 pi by 4 minus x হয়ে যাবে এটা। ওকে, এটা পেয়ে গেলাম আমরা, কারণ আমরা জানি এখানে 10a minus b এর ফর্মুলা কি হয় 10a minus 10b divided by 1 plus 10 into 10b. So by that formula, trigonometric formula, we get 10 pi by 4 minus x. So this is y. Now we differentiate y with respect to x. We get dy by dx is equal to ddx of 10 of pi by 4 minus x. So আমরা জানি 10x এর ডেরিভেটিভ কি হবে sec square pi by 4 minus x into pi by 4 minus x এর ডেরিভেটিভ ddx of pi by 4 minus x by chain rule. So sec square pi by 4 minus x into pi by 4 minus x ডেরিভেটিভ করলে আমরা পাবো এখানে pi by 4 এর 0 minus x এর ডেরিভেটিভ minus 1. Now multiplying, we get minus of sec square pi by 4 minus x. Okay. Now we prove that left hand side equal to right hand side. We shall now left hand side is equal to dy by dx plus y square plus 1. এটাকে 0 শো করতে হবে আমাকে। So we can substitute the value of dy by dx. This is the value of dy by dx. Here we already have dy by dx is equal to this one. We put this value here minus sec square pi by 4 minus x plus y square. Y টা কি যাচ্ছে এখানে y এর ভ্যালুটা এটা 10 pi by 4 minus x. Y এর ভ্যালু হচ্ছে 10 pi by 4 minus x. This is y 10 pi by 4 minus x. So we put here the value, so 10 square, y square means 10 square pi by 4 minus x plus 1. Now, what is the value of this part? We know that 1 plus 10 square x is equal to sec x. So, minus sec square pi by 4 minus x plus this is equal to sec square pi by 4 minus x. আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরের কোনো টিউটোরিয়ালে নতুন কোনো টপিকস নিয়ে। সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য টিউটোরিয়াল and subscribe this channel to get the next notification and stay connected with this channel.